মহিষাসুরমর্দিনী রচনা বাণী কুমার, সঙ্গীতায়োজনে শ্রী পঙ্কজ কুমার মল্লিক, এখনকার উপস্থাপনায় কারিগরি কবিয়াল সভ্যবৃন্দ। অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদ স্মৃতিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। সিংহস্থা শশিশেখরা মরকট প্রেক্ষা চতুর্ভিভুজে শঙ্খং চক্রধনু শরাং শতধতে স্ত্রীभिः शोभिता। মহামায়া সনাতনী শক্তি রূপা গুণময়ী, তিনি এক প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী, আবার ব্রহ্মশক্তি রূপা ব্রহ্মাণী। কখনো মাহেশ্বরীতে প্রকাশমানা, কখনো বাণীর বলা কুমারী উপধারিণী, কখনো মহাবজ্র রূপিণী ঐন্দ্রী উগ্রা শিবদূতী মৃমুণ্ড মালিনী চামুণ্ডা। তিনি আবার তমোময়ী নিয়তি, এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে সত্য লোক, তাই আনন্দমগ্ন।
রজগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগদেবী, সপ্তগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী, তমোগুণে শিবের বনিতা পার্বতী, আবার ত্রিগুণাতীত তুরী অবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া অপার মহিমময়ী পরব্রহ্ম মহিষী দেবী ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী, তিনি কন্যা কুমারী আখ্যাতা দুর্গী, তিনি আদি শক্তির আগম প্রসিদ্ধ মূর্তিধারী দুর্গা, তিনি দাক্ষায়ণী সতী দেবী দুর্গা, নিজ দেহ সম্ভূত তেজ প্রভাবে শত্রু দহন কালে অগ্নিবর্ণা অগ্নিলোচনা। এই উষা লগ্নে হে মহাদেবী তোমার উদ্বোধনে বাণীর ভক্তি রসপূর্ণ বর্ণ কমল আলোক শতদল মিলে বিকশিত হোক দিকে দিগান্তে। হে অমৃত জ্যোতি হে মা দুর্গা তোমার আবির্ভাবে ধরণী হোক প্রাণময়ী, জাগো 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 মা জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বরপ্রদায়িনী তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো। চন্ডিকা শঙ্করী জাগো, জাগো অসুর বিনাশিনী তুমি জাগো, জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বরপ্রদায়িনী তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো। দেবী চন্ডিকা সচেতন চিন্ময়ী, তিনি নিত্যা, তার আদি নেই, তার প্রাকৃত মূর্তি নেই। এই বিশ্বের প্রকাশী তার মূর্তি, নিত্যা হয়েও অসুর পীড়িত দেবতা রক্ষণে তার আবির্ভাব হয়। দেবীর শাশ্বত হয়ে বাণী ইত্যং যদা যদা বাধা দানবাত্যা ভবিষ্যতি তদা তদাবতীর্যায় হংকরিষ্যামি সংশয়ম। পূর্বকল্প অবসানের পর প্রলয় কালে সমস্ত জগৎ যখন কারণ শরীরে পরিণত হলো, ভগবান বিষ্ণু অখিল শক্তির প্রভাব সংগত করে সেই কারণ সমুদ্রে রচিত অনন্ত শয্যা পড়ে যোগ নিদ্রায় হলেন অভিভূত। বিষ্ণুর যোগ নিদ্রার অবসান কালে তার নাভি পদ্ম থেকে জেগে উঠলেন ভাবি কল্পের সৃষ্টি বিধাতা ব্রহ্মা। কিন্তু বিষ্ণুর কর্ণমূলজাত মধুকৈটব সুরোদয় ব্রহ্মার করব ও অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত হতে পদ্মজনী ব্রহ্মা যোগ নিদ্রায় মগ্ন সর্বশক্তিমান বিশ্বপাতা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য জগতের স্থিতি সংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী হরিনেত্র নিবাসিনী নিরূপমা ভগবতীকে স্তব মন্ত্রে করলেন উদ্বোধিত। এই ভগবতী বিষ্ণু নিদ্রা রূপা মহারাত্রি যোগ নিদ্রা দেবী।
शतकहार स्वरात्मिका सुधा त्वामक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्यः विशेषतः त्वमेव सा त्वां सवित्री त्वां देवी जननी परा यैव धार्यते सर्वं तवैतत्सिज्यते जगत् तवैतत्पल्यते देवी त्वमाप्स्यन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वां स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतो हस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्थितिः मोहा मोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तञ्च सर्वस्य भूमत्यय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वां श्री त्वामीश्वरी त्वांधि त्वां बुद्धिनिबोधलक्षणा लज्जा तुष्टिस्तथा तुष्टि त्वां शान्ति एक शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिणी बाण भूषुंडी पुरिघायुधा सौम्या सौम्या तुराशेष सौम्याभ्यस्तुति सुंदरी परा परनंग परवा त्वमेवा परमेश्वरी। अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत नव शोभा नव ध्यान रूपायित प्रतिमा तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत विकशील ज्योति प्रीति मंगल बरणे तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत प्रतिमा
অচিন্ত তব অচিন্ত তখন প্রলয়ন্ধকার রূপিণী তামসী দেবী এই স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে বিষ্ণুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বাহির হলেন। বিষ্ণুর যৌবনিদ্রা ভঙ্গ হল। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র চালনে মধুকৈটভের মস্তক ছিন্ন করলেন। পুনরায় ব্রহ্মা ধ্যান মগ্ন হলেন। এদিকে কালান্তরে দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুরপতির অত্যাচারে দেবলোক বিষাদ ব্যথায় পরিগ্রহণ হয়ে গেল। দেবগণ ব্রহ্মা শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর অপরাজেয়, তার দ্বারা দৈত্যরাজের ক্ষয় সম্ভবপর নয় জেনে তারই নির্দেশে অমরবৃন্দ কমলযোনি বিধাতাকে মুখপাত্র করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন হরিহর আলাপনে রত। ব্রহ্মা সম্মুখে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের দুর্বিষহ অত্যাচারের কাহিনী। সর্বভ্রষ্ট দেবতা কুলের এই বার্তা শুনলেন তারা। শান্ত যোগীবর মহাদেবের সুগৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্ত যাবার মতো রানাবরণ ধারণ করলে। আর শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণের আনন ভ্রুকুটি কুটিল হয়ে উঠল। তখন মহাশক্তির আহ্বানে গগনে গগনে নীলাদিত হল মহাশঙ্খ। বিশ্বজোড়ী বিষ্ণু রুদ্রের বদন থেকে তেজরাশ বিচ্ছুরিত হল। ব্রহ্মা ও দেবগণের আহ্বান থেকে তেজ নির্গত হল। এই পর্বত প্রমাণ জ্যোতিপুঞ্জ প্রজ্বলিত হুতাসনের ন্যায় দেদীপ্যমান কিরণে দিনমণ্ডল পূর্ণ করে দিলে। ওই তেজস্বী একত্র হয়ে পরমা রূপবতী দিব্য স্ত্রী মূর্তি উৎপন্ন হল। তিনি জগন্মাতৃকা মহামায়া এই আদ্যা দেবী ঋক মন্ত্রে ঘোষণা করলেন আত্মপরিচয়। अहं रुद्रेऽभि वसुभिश्चराम्यहम् आदित्यैरुतविश्वदेवैरहम् अहं मित्रावरुणो विवर्महम् इन्द्राग्नि अहमश्विनो তথাপি দেবগণের কার্যসিদ্ধি হেতু সর্বদেব শরীর তেজপুঞ্জ থেকে তখন প্রকাশিত হয়েছিল বলে তার এই অভিনব প্রকাশ বা আবির্ভাবী মহিষমর্দিনীর উৎপত্তি রূপে খ্যাত হল। দেবী সজ্জিতা হলেন অপূর্ব রণচণ্ডী মূর্তিতে।
হিমাচল দিলেন সিংহবাহন, বিষ্ণু দিলেন চক্র, পিনাকপাণি শঙ্কর দিলেন শূল, যম দিলেন তার দণ্ড, কালদেব সুতীক্ষ্ণ খড়গ, চন্দ্র অষ্টচন্দ্র শোভা চর্ম দিলেন, ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য, বিশ্বকর্মা অভেদ বর্ম, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা কমণ্ডলু, কুবের রত্নহার, সকল দেবতা মহাদেবীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বিবিধ প্রহরণে সুসজ্জিত করে অসুর বিজয় যাত্রায় যেতে প্রার্থনা করলেন। রণদুন্দুভীর ধ্বনিতে বিশ্ব সংসার নিনাদিত হতে লাগলো। যাত্রার পূর্বে সুরনর লোকবাস সকলে দশ প্রহরণ ধারিণী দশভুজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা। নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী জাগরক্ত বিজনি চিন্তিনি জাগো মহিষাসুর বিমর্দিনী জাগরক্ত বিজনি চিন্তিনি জাগো মহিষাসুর বিমর্দিনী ওঠে শঙ্খ মন্দ্রে অভ্রবক্ষ শঙ্কা শরণে চণ্ডী শঙ্কা শরণে চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী খড়গ শক্তিকৃত কৃতান্ত শত্রু সাধন তন্দ্রী শত্রু সাধন তন্দ্রী নাশ সিংহ বাহিনী ঘন হুঙ্কার ইন্দ্রাদি যমুতন্দ্রী ইন্দ্রাদি যমুতন্দ্রী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী তুমি রণক দণ্ড টঙ্কারে হানো খড়কলণ্ড জলে সব রথ তুরঙ্গ ছিন্ন ছিন্ন সুতীক্ষ্ণ করবালে নাচ ধূম্র নেত্র দনুজনন্দ চক্রপাত নিখণ্ডী তব তাতা থই প্রলয়নিত তাতা থই প্রলয়নিত বংশে বাঁধন গণ্ডী বংশে বাঁধন গণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হলো। দেবীর অস্ত্র প্রহারে দৈত্য সেনা ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগলো। মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করলে। মহিষ থেকে হস্তি রূপ ধারণ করলে। আবার সিংহ রূপী দৈত্যের অনুন্মত্ততা দেবী প্রশমিত করলেন। পুনরায় নয়ন বিমোহন পুরুষ বেশে আত্মপ্রকাশ করলে ওই ইন্দ্রজালী। দেবীর রূঢ় প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষ মুক্তি গ্রহণ করলে। রণবাদ্য দিকে দিগন্তরে নিনাদিত চতুরঙ্গ নিয়ে অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানসে উল্লসিত। দেবীর বাহন সিংহরাজ দাবাগ
অগ্নির মতো সমস্ত রণক্ষেত্রে শত্রু নিধনে দুর্নিবার হয়ে উঠল। নানা প্রহরণধারিণী দেবী দুর্গা মধুপান করতে করতে মহিষাসুরকে সদম্ভে বললেন, গর্জ গর্জ স্থানাং মূঢ়া মধু ইয়াবৎ পিবাম্যহম ময়াত্রয়ী হাতে হাত্রয়ীব গর্জে শান্তসু দেবতা। দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন দুর্গা মহিষাসুরকে শুলে বিদ্ধ করেছেন, আর খড়গ নিপাত দৈত্যের মস্তক ভুলুণ্ঠিত। তখন অসুর নাশিনী দেবী মহালক্ষ্মীর আরাধনা গীতি সুষমা দেব্যা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হল। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোস্তুতে। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वां त्वामीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपो स्थितया तवैतत् या पच्यते कृत्स्नवलङ्घवीर्ये त्वां वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना बुद्धिहेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदः या समस्या सकला जगत्सु तवैकया पुरितम् अवैतत् काते स्तुतिः स्तभ्या परापरक्ति सर्वभूता यदा देवी सर्वमुक्ति प्रदायिनी त्वां स्तुता स्तुतये कावा भवन्तु वररक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमःस्तुते फलाकष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य उपरतो शक्ते नारायणी नमःस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमःस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमःस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वो शान्ति हरे देवी नारायणी नमःस्तुते हंसो जुगत विमानस्थे ब्रह्मणी रूपधारिणी कौशंभाखरिके देवी नारायणी नमःस्तुते त्रिशूलोचंद्रहीधरे महाभ्रीशुभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमःस्तुते मयूरो कुक्कुटो भ्रीते महाशक्तिधरे हनघे कौमारी स्थाने नारायणी नमःस्तुते शंख चक्र गदान संग गीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमःस्तुते गीत महाचक्रे दंष्ट्रधीत वसुंधरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमःस्तुते नृसिंहोरूपेण हन्तुं दैत्यानिकृतोद्यमे त्रैलक्ष्यात्राणि सहिते नारायणी नमःस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयन उज्ज्वले विप्रो प्राणहरे चन्द्रे नारायणी नमःस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतो दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमःस्तुते दंष्ट्राकरालबदने शिरोभालविभूषणे चामुण्डे मुण्डमातने नारायणी नमःस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये स्वधे पुष्टि स्वधे भुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमःस्तुते मेधे सरस्वती बणे बुद्धि बाभ्य विकामसी नियते त्वं वशी
सौम्यां लोचनत्रय भूषितां पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमस्ते ज्वालाकरालमुक्तु गमशेषाशूरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमस्ते हीनस्तिदैत्यतेजांसि स्वनेन पूर्य या जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यः नाशुतानिव असुरासीदवशापङ्को चक्षितस्थे करज्ज्वला शुभाय कर्गो भवतु चण्डिके त्वां लता वयं रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्ट्वा रुष्ट्वात् कामान् सगदान् दृष्ट्यान् त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रिताझस्त्रयतं प्रयान्ति एतं प्रीतं जत्तदनं त्वया त्वा गर्वोद्दीशां देवी महाशूराणां रूपैक अनैक बहुधा उदात्तमूर्ति कृत्याम्बिकेतप्रकटति कन्या विद्यासु शस्त्रेषु विवेकोद्दीपिताद्येषु वाक्येषु चौकतदन्या ममोत्तगर्तेः अति महान्धकारे विभ्रामयते तु अतीव विश्वान् रक्षांसि यत्र भविष्याश्च नागा यत्रारयदस्सु बलानि यत्र दवानल यत्र तथा बुद्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वां परिपासि विश्वां विश्वेश्वरी त्वां परिपासि विश्वां विश्वात्मिकाधरयसि विश्वां विश्वेशवन्दा भवति भवन्ति विश्वास्वया ये तै भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नहोरि भीते नित्यां यथा असुरवधादुनोपसद्यो पापानि सर्वजगतां च समग्नयासु उत्पातपाकपरिकृतांशु महाप्रसर्गान् प्रणोतानां प्रसीद त्वां देवी विश्वातिहारिणी त्वयि लक्ष्याभासिना विद्ये लोकानां वरदा भव। जय जय जप जय जय शब्द परास्तुति तत्पर विष्णुते जय जय जप जय जय शब्द परास्तुति तत्पर विष्णुते झन झन झिं झिं झिंगृतनु पुरसिंचित मोहित भूतमते नटता नटाढ्य नटी नटी नायक नाटित नृत्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि ब्रह्मकपर्दिनि शैलसुते सुमना 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 हरकान्तिजुते सुमना 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 सुमनोहरकान्तिजुते सुमना 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 हरकान्तिजुते श्रितरजनी रजनी 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 गर्भगमिते सुनयन विभ्रमरा भ्रमरा 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि ब्रह्मकपर्दिनि शैलसुते कनकल सत्कल सिन्धु जलैरिनु सिञ्चिनुते गुणरङ्ग भुवं गुणरङ्ग भुवं कनकल सकल सिन्धु जलैरनु सिञ्चते गुणरङ्ग भुवं भजति शकिं न शची कुचकुम्भतटी परिरम्भ सुखानुभवम् सुखानुभवं भजति समिन्न शची कुचकुम्भतटी परिरम्भ सुखानुभवं सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवं तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि ब्रह्मकपर्दिनि शैलसुते नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः नमो प्रकृत्या वै भद्र्या वै नियता प्रणतास्मतं रोग्या वै नमो नित्या वै गौर्या वै धत्र्या वै नमो नमः जस्या वै चन्द्ररूपिण्यै सुखा वै शततं नमः कल्याणै प्रणता विद्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैवेद्याय विद्युतां
सर्वाण्यै नमो नमः दुर्गा वै दुर्गोपाला वै सारा वै सर्वकारुण्यै शक्त्यै तथैव कृष्ण्या वै धूम्या वै सततं नमः अतीशौर्यातिरुद्र्या वै नतस्तस्मै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठ्या वै देव्या वै कृत्या वै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संहिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्या विधीयते नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रीतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतनाञ्च अखिलेषूजा भूतेषु शततं तस्मै व्यक्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णा मेतद्व्यप्यास्थिता जगत् नमस्तस्मै 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 नमो नमः जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वधा नमोस्तुते मधुकैटभ विध्वंसी विधात्री वरदे नमः
परमं सुखं तारिणी दुर्गा संसार सागर स्याचलोद्भवे तारिणी दुर्गा संसार सागर स्याचलोद्भवे सागर स्याचलोद्भवे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शांति दिले भरे दुख रजनी নমস্কার। অথ মহিষাসুরমর্দিনী।